किरको हालात में सबकर घर मन बासा थोड़ी शक्तिमान यदि आबा हले तनिमान मास्क लेके आबा बांध कर चलते पलक ढुकल कर वजह से और गर्म सीजन के वजह से बहुत सारा गैस एरकम हो जाए तो बसना है बसना सबकर घर के देखा ये हालात में डूबल है पलक से इतना सुंदर बस्तीटा आज बांध कर कबल में गिर के ये हालात। भाई साहब कहाँ से आओ था? नदी किनारे यहाँ करे लगा। अच्छा अच्छा तो तोहनी के घर सर सब उठ गए आदाय हो गए ने। अच्छा ये एक घर देखा ये घरटा बेसि जोर हियाँ पानी आले रकम देखा था और ऑलरेडी पानी आहे पीछे में यहाँ देखते ये सब घर रहे बोल के सब बाड़ी और ये भेंडी सेंडी लगाए रहन अपने बाड़ी में किंतु सब नष्ट हो गए। यहाँ देखा एखो पानी फ्लाड है सागे यहाँ कोनो दिन पानी होते नहीं होते किंतु मोर अंदाजे तो नहीं होते सागे ये घर भीत और ये सब घर गिला ये बाटे ना डांगर गस आई गली ये बांध कर थ्रो दी आली आली ये घर गिला देखा ये गस्ता के पानी थोड़ा सुखा ली सहित से बांध के रखा लेन खोड़ी के रास्ते कोई स्कूल में छ कोई मेडिकल में छ बिमारी रोगी जति यहाँ त त्यसरी कोही पनि केही भएको छैन नि। यहाँ मान्छेको हातत भएन खाली बाख्रा कुखुरा गाई गयो कसैको खान नपाएर मरे। अच्छा पानीमा कसरी हामीले अठो केही सामान बचाउन सकेन त्यही दुई तीनटा बाख्रा चाहिँ बोकेर पार गर्दा गर्दा आउनु घुरेर आउन सकेन। उतै पार गर्नु हामी ভাল পাইছোঁ খাই আছোঁ এতিয়া পাই আছোঁ যিকেইটা বস্তু পাইছে কিন্তু প্ৰথম প্ৰধান বস্তু আমাৰ লাগিছিলে মানে ঘৰ সবাই দিব নোৱাৰে তাৰ বিষয়ে এক বণ্ডল দুই বণ্ডল টিনা দিব পাৰে ঘৰৰ অৱস্থা চাই পেলাই এইটো আমি ৰিপেয়াৰিং কৰি বহিব পাৰিম। হয় এইটো আপোনালোকৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ এইটো। আচ্ছা 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 আৰু এতিয়া ধৰি লওক আপোনাক টিং পাত দিলেও তিৰপাল দিলেও আপোনাক শুকান জগা লাগিব হয় নহয় এনেকা জগাটো আপুনি ঘৰ সাজিব নোৱাৰিব সাজিব নোৱাৰে। এইটো কাৰোবাৰ লগত বিচাৰিবি কাৰোবাৰ ওখ টিলা মাটি আছে তাৰমানে বিচাৰি পেলাই কেইদিনমান আমি তাৰ বহি খানা বোৱা কিবা কৰিব পাৰিম। আচ্ছা মই বুজি পাইছোঁ আপুনি কাৰোবাৰ সহায়ত কাৰোবাৰ মাটি যদি আছে ওখ ঠাইত তেখেতক বা আৰু যেনেকা বানৰ কবলত যিমানে পৰিয়াল আছে সবক সেনেকে জগা দিব ৰাইজে। মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অলপ সহায় কৰক অলপ দিন বহিবলৈ দিয়ক জগাত যে আপোনাক মাটি কাঢ়ি আপুনি চিন্তা নকৰিব তেখেতৰ নিজৰ মাটি যেতিয়া ঠিক হৈ আহিব তেতিয়া ইয়ালৈ ঘূৰি আহিব আৰু নিজৰ ঘৰখন ঠিক কৰিব। তো ধন্যবাদ থাকিল ৰাইজক আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আপোনালোকে আহি সহায় কৰিব তেখেতক। জহাৰ জহাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ ঠিক আছে। দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মইনাটিং কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব হ'লে? শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ হিচাপত আপুনি সহায় কৰিবলৈ হৈছে। হ'ব বাৰু এইখিনি কি আছে খোৱা বস্তু আছে? দাইল আলু নিমখ। আচ্ছা মইনাটিং আচ্ছা ঠিক আছে সহায় আগবঢ়াইছে দাইল ৰাইজে আছে মাটি দিব লাগিছিল এইফালে নপঠিয়ালে গাড়ী নপঠিয়াও।